अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 25वां सबक है। इससे पहले हमारे 24 असबाक मुकम्मल हो गए। आज का हमारा ये 25वां सबक जो अरबी ज़बान को सीखने के लिए है वो है मुब्तदा और ख़बर से मुताल्लिक़। चूँकि अभी 2 रोज़ पहले हमने बतलाया था मुरक्कब मुफ़ीद यानी जुमले की 2 किस्में हैं। नंबर 1 जुमला ख़बरिया, नंबर 2 जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया की भी 2 किस्में आई थी। नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फ़अलिया। तो जो हमने जुमला इस्मिया कहा था और उसकी डेफिनेशन यानी तारीफ की, तो उस तारीफ में 2 लफ्ज़ आए थे। नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 खबर। क्या? नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 खबर। उसमें आया था जुमला इस्मिया वो जुमला है जो मुब्तदा और खबर से मिलकर बने। तो अब मुब्तदा और खबर को हम पहचानेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो वहां हमने उसकी डेफिनेशन की और समझाने की कोशिश की, वहां भी बहुत सारी चीजें समझाई। अलबत्ता आज के सबक में मुस्तकिल तौर पर यही समझाया जाएगा कि मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होता है, मुब्तदा की तारीफ क्या है, खबर की तारीफ क्या है और मुब्तदा और खबर की दोनों की मिसालें क्या हैं। तो आज का हमारा उन्वान होगा मुब्तदा और खबर की तारीफ और मिसाल। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा और खबर की तारीफो तारीफो मिसाल। क्या? तारीफो मिसाल। यह है आज का हमारा उन्वान, मुब्तदा और खबर की इसमें तारीफ भी होगी और मिसाल भी। और सबक हमारा कौन सा है आज? हमारा सबक है आज सबक नंबर 25। कितना? सबक नंबर 25। इससे पहले हमारे 24 असबाक मुकम्मल हो चले और ये हमारा सबक नंबर 25 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुब्तदा। क्या? मुब्तदा। अब इसकी तारीफ करते हैं। मुब्तदा ऐसा, मुब्तदा ऐसा इसमें, मुब्तदा ऐसा इसमें मुस्नद इले, मुब्तदा ऐसा इसमें मुस्नद इले जो जो इसमें मुस्नद, जो इसमें मुस्नद, जो इसमें मुस्नद या या फ़अले या फ़अले मुस्नद या फ़अले मुस्नद के से पहले पहले आए, पहले आए। यह है मुब्तदा की तारीफ और डेफिनेशन। क्या है? मुब्तदा ऐसा इसमें मुस्नद इले जो इसमें मुस्नद या फ़अले मुस्नद से पहले आए। यह इसकी तारीफ। इसकी मिसाल भी लिखते हैं। जैसे, जैसे राशिदुन, जैसे राशिदुन सालिहुन, राशिदुन सालिहुन, राशिदुन सालिहुन। देखिए आप, क्या तर्जमा इसका? राशिद नेक है। इसका तर्जमा है राशिद नेक है। अब हम इसको समझेंगे। इन्होंने मुब्तदा की जो डेफिनेशन की है, जो मुब्तदा की तारीफ की है कि ऐसा इसमें मुस्नद इले जो इसमें मुस्नद या फ़अले मुस्नद से पहले आए। सबसे पहले हमें इसमें इस तारीफ को समझने से पहले 2 चीजों को समझना जरूरी है। नंबर 1 मुस्नद, नंबर 2 मुस्नद इले। ये 2 चीजें हम समझेंगे। देखिए आप समझिए, मुस्नद जो होगा ना वो इसम भी हो सकता है और फ़ाइल भी हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा जो हम बतला रहे हैं। जो मुस्नद होगा
وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مسند الیہ ہوگا، کیا مسند الیہ ہوگا، وہ کبھی بھی فعل نہیں ہوگا بلکہ مکمل طور پر وہ کیا ہوگا، اسم ہی ہوگا۔ وہ بات الگ ہے، اسم کی کوالٹی الگ الگ ہے، اسم کی پہچان الگ الگ ہے، لیکن ہوگا اسم ہی، خواہ وہ اسم مصدر ہو، خواہ وہ اسم فاعل ہو، یا مطلق اسم ہو، یا اسم مشتق ہو جیسے اسم فاعل وغیرہ، کچھ بھی ہو لیکن ہوگا اسم ہی، کبھی بھی فعل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے دو چیز آپ کو سمجھائی، مسند الیہ اور دوسری سمجھے ہم نے آپ کو مسند، جو ہم نے بتلایا مسند تو ہمیشہ، یا مسند الیہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوگا، کبھی بھی اسم کے خلاف نہیں ہوگا، البتہ جو مسند ہوگا وہ کبھی تو اسم ہو سکتا ہے اور کبھی فعل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ ہم نے مثال پیش کی ہے۔ ہاں تو اب آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ گئے۔ اب آپ سمجھیے، اس میں کہا گیا ہے مبتدا ایسا اسم مسند الیہ، اسی لیے کہا ہے ایسا اسم مسند الیہ۔ کیوں کہا؟ نو بھی تو کہہ سکتے تھے ایسا مسند الیہ، لیکن اسم لگا کر کے یہ بتلا دیا کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے، آگے بتایا جو اسم مسند یا فعل مسند، کیا دو لفظ آئے ہیں، جو اسم مسند یا فعل مسند، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ مسند جو ہوگا وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے، تبھی تو کہا اسم مسند یا فعل مسند۔ تو معلوم ہو گیا کہ مسند الیہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوگا، البتہ جو مسند ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا، جو مسند ہوگا یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا، ان دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو بھی ہم آگے مثال دے کر سمجھائیں گے۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں راشد صالح، راشد اس میں مبتدا ہے، راشد اس مثال میں مبتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا اسم مسند الیہ ہے، راشد ایسا اسم مسند الیہ ہے جو مسند سے پہلے آ رہا ہے۔ مسند کیا ہے؟ صالح، دیکھیے مبتدا ایسا اسم مسند الیہ، تو راشد ایسا اسم مسند الیہ ہو گیا جو اسم مسند یا فعل مسند سے پہلے آئے۔ تو یہاں پر صالح اسم مسند ہے، فعل مسند نہیں ہے، ہاں اسم مسند ہے۔ تو مبتدا ایسا اسم مسند الیہ ہے جو جو اسم مسند سے پہلے آ رہا ہے۔ تو ہم اسے لکھیں گے جس طرح ہم اس کو مبتدا لکھیں گے، کیا مبتدا لکھیں گے، اور اس کو ہم خبر لکھیں گے، کیا خبر، اسی طرح ہم اس کو لکھیں گے مسند الیہ، کیا مسند الیہ، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا لکھیں گے مسند، ٹھیک ہے مسند، ٹھیک ہے۔ تو راشد کیا ہے؟ مبتدا بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے، صالح خبر بھی ہے اور مسند بھی ہے، لہذا آپ کو معلوم ہو گیا مبتدا کی تعریف جو ہم نے پڑھائی آپ کو، مبتدا کسے کہیں گے؟ ایسا اسم مسند الیہ، تو راشد مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو بار بار سنیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، بس آپ یہ دو بات ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ جو مسند الیہ ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، جو مسند ہوگا، کیا مسند ہوگا، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس مثال میں صالح اسم ہے، اسم فاعل ہے، اسم ہے، تو معلوم ہو گیا کہ خبر جو ہے وہ اسم مسند بھی ہو سکتی ہے اور فعل مسند بھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں راشد قرأ، راشد صالح کی جگہ قرأ، تو دیکھیے راشد تو راشد نہیں ہے، لیکن آگے خبر میں کیا گیا؟ قرأ، قرأ فعل ماضی ہے جس کا ترجمہ پڑھا، راشد نے پڑھا، راشد نے پڑھا، تو معلوم ہوا کہ جو مبتدا ہوگا وہ تو ہمیشہ اسم ہوگا، لیکن خبر جو ہوگی وہ کبھی اسم ہوگی جیسے اس مثال میں صالح، اور کبھی فعل ہوگی جیسے بھی ہم نے مثال دی قرأ کہ راشد نے پڑھا۔ تو بہرحال خبر اسم مسند بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں، اور فعل مسند بھی ہو سکتا ہے جیسے وہاں جہاں ہم نے مثال دی قرأ راشد۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں خبر۔ خبر، خبر ایسا، خبر ایسا اسم مسند، خبر ایسا اسم مسند، خبر ایسا اسم مسند، یا فعل مسند، یا فعل مسند جو
मुस्नद इले, जो मुस्नद इले के बाद आए, बाद आए। तो खबर ऐसा इसमें मुस्नद या फ़ैले मुस्नद जो मुस्नद इले के बाद आए। बिल्कुल इसका अपोजिट आप कर दें, उल्टा कर दें, वो खबर की तारीफ है। ऊपर कहा गया था मुब्तदा ऐसा मुस्नद इले, क्या ऐसा इसमें मुस्नद इले जो फ़ैले मुस्नद या इसमें मुस्नद से पहले आए, और यहाँ वो बाद में आए। क्या यानी जो खबर होगी वो ऐसा इसमें मुस्नद होगा या फ़ैले मुस्नद होगा जो मुस्नद इले के बाद होगा, और मुस्नद इले हमेशा इस्म होता है। तो मालूम हुआ कि मुब्तदा और खबर के में जरूरी है कि पहले इस्म आए, उसके बाद चाहे इस्म आए या फिर फ़ैल आए, कोई हरज नहीं। तो इसमें इसकी मिसाल भी वही बनेगी, राशिदुन सालिहुन, इसमें पहला मुब्तदा कहलाएगा, सालिहुन खबर, और जो जिस तरह हमने इसमें समझाया है बिल्कुल आप इसमें इसी तरह समझ जाए। ठीक है कि देखिए सालिहुन कहने ऐसा इसमें मुस्नद या फ़ैले मुस्नद जो मुस्नद इले के बाद आए, तो ये बाद में आ रहा है सालिहुन, और इससे पहले राशिदुन आ रहा है, तो राशिदुन हो गया मुस्नद इले और सालिहुन हो गया मुस्नद। दूसरी बात वही कि देखिए राशिदुन इस्म है, ठीक है, और सालिहुन यहाँ ये भी इस्म है, लेकिन खबर इस्म भी हो सकती है और फ़ैल भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? फ़ैल भी हो सकती है। तो फ़ैल की मिसाल हमने इससे पहले दी थी, क्या? राशिदुन क़रअ, राशिद ने पढ़ा। तो देखिए राशिदुन चूंकि इसम है तो मुब्तदा कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि जो फ़ैले मुस्नद है यानी क़रअ, उससे पहले आ रहा है मुस्नद इले यानी राशिद। तो मालूम हुआ कि मुब्तदा हमेशा पहले आएगा, मुब्तदा हमेशा इस्म होगा, और खबर कभी इस्म भी हो सकती है और कभी फ़ैल भी हो सकती है। आज के सबक में चूंकि आज हमारा सफर भी है, हम सफर में जा रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ ये मुब्तदा और खबर की तारीफ पेश की और मिसाल पेश की। ठीक है, मिसाल बस हम इसको लिख देते हैं, राशिदुन, क्या? राशिदुन सालिहुन, क्या? राशिदुन सालिहुन। बस आप ये ध्यान में रखें, ये मुब्तदा है और ये खबर है, जैसा हमने इसमें आपको समझाया। तो बहरहाल आज हमारा सफर है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और वापस फिर अपने घर यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। और आप सब सभी से दरखास्त है, अगर सबक समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करें। और मुब्तदा और खबर के आइंदा सबक में कवायद आएंगे, बहुत बेहतरीन कवायद होंगे, इसलिए हर वीडियो को गौर से सुनिएगा, तभी आपको मुकम्मल तौर पर इल्म नहू इंशाअल्लाह आना शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।